آواز سے بلا ایک ہی لائن ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ سرکار توجہ فرمائیں، سرکار میں کب آنے کی قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کی قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار بے تن من فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار بے تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، میں کریں گے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے محبوب آپ کے دروازے پہ، کریں کسی سمے اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر، آیا بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، آیا ہوں بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، ایک نہیں پوری امت میں ساری دنیا ساری خلقت رحمت للعالمین، ایک میں ہی نہیں پوری امت میں ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستا رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ
अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से बड़ी सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या। कुछ में नए कलाम ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हर साल जो फरमाइशें आती हैं वही पुराने ही कलामों की आती हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइशों का सिलसिला भी चलेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नए कलाम आपके सामने पेश हों। खुल्द माने जन्नत, गुनाहगार है दौड़े जाते जानिबे खुल्द, गुनाहगार है दौड़े जाते आप आते न तो आसी कहाँ छोड़े जाते आप आते न तो आसी कहाँ छोड़े जाते जानिबे गुनाहगार है दौड़े जाते जानिबे खुल्द। कह दीजिए सुभान अल्लाह। घर में है आना के नूर उजाला लोग हैं दौड़े जाते देखने नूर को सब लोग हैं दौड़े जाते आप आते न तो आसी कहाँ सुभान अल्लाह का मुनतज़िर हो कर रहे हैं। दिल में अरमान लिए सारे यहीं आते हैं। दिल में अरमान लिए सारे यहीं दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है जहाँ दिल हमको
جانب خلد گناہگار ہیں دوڑے جاتے آپ آتے نہ تو آسیم کہاں چھوڑے جاتے دو فرمائشیں میرے پاس آئی ہیں ایک نیا کلام لاسٹ پڑھ کے میں آپ کی فرمائشوں کی طرف آتا ہوں